এখানে বুঝতে এই কার ভরি তো পূজাটা কি দাদা দাদা তোর দা ভরি করতেই তো হাতি ভরি এটা নেই পেশ করলাম এমনি ভরলে দিচ্ছে রাখে আছে ভিডিও ডোঙা দোকানটা আছে ডঙ্গা কইলি গড়দি গড়দি না তার বাড়ির ভিতরে যাইলা তোর বাস না আমি পেনে পাট যাও এ বাসা লঞ্চ খেতাইছি বলি শিখলি যে শিখলি খেতাই ওই এ বাবু আমার ঘটনা থাকার তো আমার জানে ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ନି चलना रे हम लगता है फल का टाइम दे हला आधा पानी थोड़ी नहीं गलाई आग मुंडी तो क्या है गला एक अंती हला मरी गल सीधी मन कोई लाई मोटा के सब में सांग कर पूजा हां हां आचार इसका लायो गले अच्छा हर लेके डंगा भर ले आधा डंगा कंदा कर रे छाड़े ना हां देखते ठीक है रोकला लागत फोन लगला जो डायरेक्ट घूमे तो हेड ऑफिस लेवल लगला चार बजे आके आऊं